हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्नी टेल्स। आज ब्लॉग रे आम देखा जाजपुर रोड व्यासनगर स्थित काली पूजा आउ मेला। तो चलते बुली जा। बर्तमान आम जाजपुर रोड स्टेशन रु बाहरी गोपबंधु छक हो बैंक स्ट्रीट हो जाऊे। दुई तीन टा पूजा मंडप देखा। चलो यही मंडपटी गोपबंधु छक पाखे रिलायंस ट्रेंड पाखे यही मंडपटी अच्छे। चलतु बुली देखिए। मंडपटी बहुत सुंदर भाव सजाई लोक मैंने भी बहुत लोग आसुँच। चलते आम भी बुली देखा। एबे आसी आम पहुँची जाइए बाईपास छक स्थित पूजा मंडप। यहाँ आर्यन क्लब तरफ ये मंडप करा जाए प्रति वर्ष। चलते देखा से केमती। एटा बहुत यूनिक स्टाइल बना है और बहुत सुंदर भी देखा ये गोटे हाथीर प्रतिमूर्ति तैयारी कराई। ये बहुत बढ़िया लगुच। लास्ट ईयर ये केदारनाथ स्टाइल कराई ए वर्ष आउ टे अलग स्टाइल। चलते भीतर को जा। एठी माँ को मंडप साइड रे एमती स्टैचू किसी तैयारी करा जाय था अलग अलग टाइप स्टोरी को लेकिन। एठी जमती गोटे अच्छी स्टैचू देखो लिखाई तमिलनाडु मत्स्यकन्या तमिलनाडु जो पाई से समय यहाँ स्टैचू। एठी देखो से भाई स्टोरी टेलिंग स्टैचू गोटे अच्छी भक्त कनपार चक्षुदान शिवों पाखे जो चक्षुदान करते।
ଏହି ମେଳାରେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହରେକ ମାଲ ଏଠି ସବୁ ମିଳୁଛି। 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ଟଙ୍କାରେ ହରେକ ମାଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି 5 ଟଙ୍କାରେ। ଏବେ ଏଠୁ ବୁଲି ସାରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକ କହ୍ନେଇପୁର ଆଗକୁ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପଟେ ହେଇଛି। ଏଠି ଯାଇ ଦେଖିବା ଆମେ। ଏଇ ଯୋଉ କି ବାବା ସିଏ? ଏହି ମଣ୍ଡପଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଠାରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଚୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର। ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ବକାସୁର ବଧ ସମୟର। ଏଠି ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଚୁ ସବୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି କିଛି କିଛି ସୋସିଆଲ ମେସେଜକୁ ନେଇକି। ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହଟେ ଜଗିଛି ମଣ୍ଡପକୁ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସିଂହ।
ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ବାଉଁଶ ରାଣୀର ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ବଜାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୋଳି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। भाई केते टଙ୍କା टिकेट? 60 60 आमे 120 टଙ୍କା देई दुईटी टिकेट आनिलु। एरा खोला हैनी को? छोट पिला टिकर मात्र 20 टଙ୍କା एठी देखंतु मात्र 20 टଙ୍କା रे केते प्रकार घर करଣା जिनिस सब मिलुछि। कोड़े टଙ୍କା बाल्टी मग बाल्टी ये भी कोड़ी है उठे ही चल आ पचार ना कि एबे हमें एठू बुली सारी बाहरलु आउ गोटे मंडप बुलिया को चलंतु देखिबा। एबे आमे आसी पहुंची जाइछु चोरदा छक स्थित पूजा मंडप पाखरे।
ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହ୍ନେଇପୁର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୁଲି। ଏବେ ଆମେ ବୁଲି ସାରି ଫେରି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ଆମେ ପୁଣି ଅଲଗା ମଣ୍ଡପ ସବୁ ବୁଲିବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।